Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Mr. Crazy, and here we are in lesson 17 use of want to or wanna. हम लेसन 17 पर हैं जहाँ पर इस्तेमाल want to का और wanna का है। आपने याद रखना है I want to या I wanna, दोनों में से कोई भी चीज़ याद रखें, बस एक चीज़ याद रखिए। ओके, आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ, आई वॉना मैं चाहता हूँ। ये बात याद रखिएगा, अगर आई वॉन्ट टू लगा रहे हैं तो उसके फ़ौरन बाद वर्ब आना चाहिए। अगर आई वॉना लगा रहे हैं तो उसके फ़ौरन बाद वर्ब आना चाहिए। सर क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या समझ में आएगा। सो बट द वर्ड वॉना इज़ इनकरेक्ट ग्रामेटिकली। ये जो वर्ड है वॉना, VANNA, इसका सॉरी WANNA, वाना, सॉरी। सो ये इनकरेक्ट ग्रामेटिकली यानी ग्रामर के लिहाज से ये गलत है। तो कभी भी ये याद रखिएगा, अपनी कॉपी में, पेपर में, टेस्ट में, कहीं भी वाना मत लिखिएगा। ये सिर्फ स्पीकिंग में आता है। आई वाना टॉक टू यू, आई वाना लिसन टू यू। सो वाना का लफ्ज़ आप सिर्फ स्पीकिंग में इस्तेमाल करें, लिखने में इस्तेमाल नहीं करें। यहाँ मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा है तो डोंट माइंड। ओके, चलें शुरू करते हैं। It helps communicate something you want to do. आपने इसकी उर्दू के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि इसकी उर्दू है मैं चाहता हूँ। अब बोलोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, चाहना, हमें मोहब्बत नहीं चाहिए। सो लेट्स सी स्टार्ट, शुरू करते हैं। I want to talk, I want to talk, I want to talk, मैं बात करना चाहता हूँ। I wanna talk, मैं बात करना चाहता हूँ। दो तरीक़ों से इसको बना सकते हैं, या तो want to से बनाए या wanna से बनाए। I want to talk, मैं बात करना चाहता हूँ। I wanna talk, मैं बात करना चाहता हूँ। तो बात करो ना, किसने रोका। I want to search for a job, I want to search for a job, मैं जॉब, नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। तो किसने रोका, ढूंढो ना यार। I wanna search for a job, मैं नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। I want to order some food, I want to order some food, मैं कुछ ऑर्डर, खाने के लिए कुछ ऑर्डर देना चाहता हूँ। I wanna order some food, मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर देना चाहता हूँ। I want to marry her, I want to marry her, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सर शादीशुदा है, कितनी शादियाँ करेंगे, जस्ट किडिंग। आई वांट मैरी हर, मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर दोबारा शादी, शर्म आनी चाहिए, कितनी दफ़ा शादी करोगे। सो आई वांट टू मैरी हर, आई वांट मैरी हर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आई वांट टू लिसन दैट सॉन्ग, आई वांट टू लिसन दैट सॉन्ग, आई वांट टू लिसन दैट सॉन्ग, मैं वो गाना सुनना चाहता हूँ, मैं वो गाना सुनना चाहता हूँ। I wanna listen to that song, I wanna listen to that song, मैं वो गाना सुनना चाहता हूँ। देखिए इसमें I want to see you again, I want to see you again, see is a verb, you is the object, and again दोबारा। So I want मैं चाहता हूँ, I want to मैं चाहता हूँ, see देखना या मिलना, you तुम्हें, अगेन दोबारा, तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ दोबारा, या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ दोबारा। सी के दो मीनिंग है, एक मिलना और एक देखना, तो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सी द डॉक्टर, तो डॉक्टर को कभी देखते नहीं है, डॉक्टर से क्या करते हैं, मिलते हैं। सो इसका मतलब आई वॉन्ट टू सी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू अगेन, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ या तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो बोथ आर सेम, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आई वांट सी यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से गुड बाय, आई वॉन्ट टू से गुड बाय, मैं बाय अलविदा कहना चाहता हूँ। आई वांट से गुड बाय, आई वांट से गुड बाय, मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अबे कह भी दो भाई, क्या दिमाग की दही करी जा रहे हो। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट से समथिंग, आई वॉन्ट से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
I want to say something to you, एक लफ्ज़ बढ़ा दिया इसमें देखें, I want to say something to you, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ. I wanna say something to you. I wanna say something to you. मैं I wanna मैं चाहता हूँ, say कहना, something कुछ, to you तुम्हें. I wanna say something to you. मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ. वो गाली मत देना, बाकी सब कुछ कह देना. Okay. I want to know. 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 मैं जानना चाहता हूँ. Know मतलब जानना. सिर्फ I want to know मैं जानना चाहता हूँ. क्या जानना चाहते हो? I wanna know who the hell is she. वो कौन थी? Okay. I wanna know मैं जानना चाहता हूँ. क्या जानना चाहते हैं? बता भी दें आप. Let's see. I wanna know dad. I wanna know dad. मैं वो जानना चाहता हूँ. अबे यार ये वो और ये बड़ा मसला है यार, तुम सीधी सीधी बात करो, क्या जानना चाहते हो? I want to know that. I want to know that. मैं वो जानना चाहता हूँ. अब वो नहीं बता रहा तो तुम यार सस्पेंस नहीं पैदा करो. I wanna know that. मैं वो जानना चाहता हूँ, वो बात. I wanna know what you are thinking. I wanna know what you are thinking. देखिए पहले मैंने इस्तेमाल किया I wanna know, मैं जानता हूँ. I want to know मैं जानना चाहता हूँ, सॉरी मैंने I want to know मैं जानना चाहता हूँ. I want to know that मैं वो जानना चाहता हूँ. अब मैं तीसरा बोल रहा हूँ I wanna know that what you are thinking. I wanna know what you are thinking. I want to know what you are thinking. मैंने ये रिपीट कर दिया, मुझे यह want to लगाना था पर गलती से. I want to know what you are thinking. मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या सोच रहे हो. I wanna know what you are thinking कि तुम क्या सोच रहे हो. मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या सोच रहे हो. यार तो सब कुछ तुम्हें बता दूँ. I want to hear the truth. I want to hear the truth. मैं सच सुनना चाहता हूँ. तो इतनी देर से मैं क्या झूठ बोल रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था तुम्हें. ओके. I want to hear the truth. मैं सच सुनना चाहता हूँ. I wanna hear the truth. मैं सच सुनना चाहता हूँ. I want to learn English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. मैं सीखते रहो, क्या जान लोगे क्या? कितनी दफ़ा बताओ तुम लोग इंग्लिश ही सीख रहे हो, पंजाबी नहीं सीख रहे, बलोची नहीं सीख रहे, उर्दू नहीं सीख रहे, इंग्लिश सीख रहे हो. I want to learn English. सो मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. अब दोबारा बोला नहीं ये वो लफ्ज़ तो मुंह तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. सो तो अभी क्या फ़ारसी सीख रहे? आई वॉन्ट लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. ओह इंग्लिश को उर्दू में बोलते हैं अंग्रेज़ी. आई वॉन्ट लर्न उर्दू. आई वॉन्ट टू लर्न उर्दू. मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट लर्न उर्दू. एक पता नहीं कौन मेरे पास आया, बोला सर आई वॉन्ट लर्न उर्दू. मैंने बोला यस बट आई एम नॉट अ टीचर so no, not mine, just you can talk to me in Urdu. मैंने बोला but how can I understand your Urdu because you are not speaking Urdu. मतलब मुझसे इंग्लिश में बोल रहे हैं कि भाई मैं उर्दू बोलना चाहता हूँ. मैंने बोला बोलें. तो वो इंग्लिश में टोटली इंग्लिश में बात करके मेरे को बोल रहे हैं मैं आपसे उर्दू में बात करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन उर्दू. मैंने बोला यस ऑफ कोर्स टॉक टू मी इन उर्दू. बट he or she was talking in English completely, so that's the reason I was confused. Are you speaking Urdu? Because you are not speaking Urdu, you are speaking English. तो मैंने बोला आप उर्दू तो नहीं बोल रहे बट इंग्लिश बोल रहे हो, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं उर्दू बोलना चाहता हूँ. तो वो बेसिकली मतलब सीखना चाह रहे थे लेकिन उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी. ओके. सो आई वांट टू लर्न उर्दू. मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ. तो सीखो ना, किसने मना किया, जल्दी सीखो. आई वांट टू लर्न उर्दू. आई वांट टू रीस्टार्ट माय लाइफ. सर ये रीस्टार्ट कंप्यूटर तो सुना था, ये ज़िंदगी का क्या मकसद है? रीस्टार्ट ज़िंदगी, अरे सर पागल तो नहीं हो गया? सो आई वांट टू रीस्टार्ट माय लाइफ. मैं अपनी दोबारा ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ. तो पहले क्या बच्चे थे क्या, पहले जेल में थे जो दोबारा से ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं? वांट टू रीस्टार्ट माय लाइफ. मैं अपनी दोबारा से ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ. आई वांट टू रीस्टार्ट माय लाइफ. मैं दोबारा से ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ. आई वांट टू टॉक टू यू. आई वांट टू टॉक टू यू.
اس سے پہلے آیا تھا آئی وانٹ ٹو ٹاک، میں بات کرنا چاہتا ہوں. اب میں کہہ رہا ہوں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے تم کس سے بات کر رہے تھے؟ مجھ سے نہیں کر رہے تھے تو کس سے کر رہے تھے؟ سو آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا اب سلو موشن میں پڑھتے ہیں. آئی wanna talk to you. How is it? I wanna talk to you. میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. I wanna talk to you. میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا اکثر انگریز نا انگریز بولتے سر ٹیچ میں اردو، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بولنا. میں وانا چاہتا ہوں. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میری اردو خراب ہو گئی ہے. سو بڑا مشکل ہوتا ہے اردو کسی کو سکھانا. آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ یہ کوشش مت کیجیے گا ورنہ آپ اردو اور انگلش دونوں ہی بھول جائیں گے. اوکے سو سلو موشن میں. آئی وانٹ ٹو پبلش مائی poem in newspaper. I want to publish my poem in newspaper. I want to publish my poem in newspaper. میں اپنی نظم اخبار میں چھپوانا چاہتا ہوں. I want to publish my poem in newspaper. میں اپنی پویم یعنی نظم نیوز پیپر میں چھپوانا چاہتا ہوں. I'm kidding, don't mind, I'm just pronouncing incorrectly, so don't mind. میں اگر کچھ لہجہ عجیب کرتا تو برا مت مانیے گا، کیونکہ برا ماننے کے لیے آپ کو دماغ ہونا چاہیے. تو میرے پاس دماغ نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی دماغ نہیں ہونا چاہیے. Just remove my brain from your head. Okay, I want to do something in my life. I want to do something in my life. اکثر لوگ بولتے ہیں سر میں انگلش سیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو لرن انگلش، آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان مائی لائف، جسٹ ٹیل می واٹ ٹو ڈو. سر میں انگلش سیکھنا چاہتا ہوں، میں کچھ بننا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. بتاؤں گا تو کرو گے، یہ بتاؤ پہلے. سر نیچے کرو ٹانگیں اوپر کرو. یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. Just be crazy. Okay, I want to do something in my life. میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کرو نا، کس نے روکا ہے؟ I wanna do something in my life. میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ شادی کر لو، سب کچھ صحیح ہو جائے گا. Okay, I want to forget you. میں تمہیں بھولنا چاہتا ہوں. I want to forget you. میں تمہیں بھولنا چاہتا ہوں. یاد کب کیا جو بھولو گے؟ پہلے یاد تو کرو پھر بھولنا. I want to forget you. I wanna forget you. I wanna forget you. میں تمہیں I want to forget you. میں تمہیں بھولنا چاہتا ہوں. I wanna forget you. میں تمہیں بھولنا چاہتا ہوں. I want to get married. I want to get married. کتنی دفعہ شادی کریں گے؟ کتنی یہ شادی کا جملہ سر ضرور لاتے، کیا چکر ہے؟ ارے یار کہنے میں کیا حرج ہے، مطلب بات کرنے میں اچھا لگتا ہے. عملی طور پہ بڑا مشکل ہے لیکن بات کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے. I want to get married. میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تمہاری بھابھی آگے مجھے مارنا لگ جائے گی. So I want to get married. میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اب کتنی دفعہ بولو گے؟ کیا دعا مانگ رہے ہو؟ I want to get married. میں شادی کرنا چاہتا ہوں. دیکھو جتنے شادی شدہ ہیں نا سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ لفظ کاش، I wish, I want to marry. So just kidding. Okay. I want to earn money online without investment in Pakistan. یہ جملہ میں پہلے بہت نیٹ پر سرچ کرتا تھا. I want to earn money online without investment in Pakistan. میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں بغیر پیسہ لگائے پاکستان میں. تو آن لائن پیسہ کمانے کے لیے یہ اکثر لوگ لکھتے ہیں، بہت زیادہ یہ کامن ہے. I wanna earn money. میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں آن لائن یعنی انٹرنیٹ پر وداؤٹ انویسٹمنٹ، ایک بھی پیسہ لگائے ہوئے ان پاکستان. بٹ آل آر فیک ویب سائٹس، تمام دھوکے باز والی ویب سائٹ ہے، وہ سب پیسہ مانگتی ہے. اگر جو پیسہ نہیں مانگتے وہ پیسہ دیتے ہی نہیں ہیں. سو یہ بیوقوف ہے، فائدہ نہیں ہے. اچھا نیگیٹو پہ آتے ہیں، اس کو نیگیٹو کیسے بناتے ہیں؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. یو ہیو ٹو جسٹ پٹ ڈونٹ.
between I and want. Okay, so I اور want کے درمیان آپ نے don't لگانا ہے. I don't want to get married, میں شادی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں تمام شادی شدہ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ختم ہو گئی، یعنی دوسری شادی نہیں کر سکتے اب افسوس سے وہ I don't want to get married، میں شادی نہیں کرنا چاہتا. اچھا یہ کوئی لیسن سن رہا ہو نا تو اس کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھیے گا. یہ جملہ ہے گا اوئی کیا بات کر دی سر نے یار، بڑی خوشی والی بات ہے، چلو یار عملی طور پہ نہیں کر سکتے، سن کر خوش ہو جائیں گے. تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا. I don't want to get married. Okay, next ہے I don't want to forget you، میں تمہیں بھولنا نہیں چاہتا، تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. Don't go away from me. I don't want to forget you. I don't want to forget you. میں تمہیں بھولنا نہیں چاہتا. دیکھو آنسو نکل رہے ہیں جھوٹے موٹے. میں تمہیں بھولنا نہیں چاہتا. آگے چلتے ہیں. I don't want to talk to you، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو تم سے کون بات کرے، چل نکل. اوکے I don't want to talk to you، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. I don't want to know، میں جاننا نہیں چاہتا. یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں I don't want to talk to you. I don't want to know، میں نہ بات کرنا چاہتا ہوں، نہ سننا چاہتا ہوں، نہ دیکھنا چاہتا ہوں. I don't want to listen. I don't want to know. I don't want to talk. So these are very good sentence because I love to say this. Okay, so I don't want to see you again. Oh تیری تو میں تمہیں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا. یار ایسا تو نہیں بولے یار، میں کتنی امیدوں سے تمہارے پاس آیا، تم مجھے ٹھکرا رہے ہو. I don't want to see you again، میں تمہیں دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا، یا میں تم سے دوبارہ ملنا نہیں چاہتا. I don't want to see you again، میں تمہیں دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا. I don't want to see you again، میں تم سے دوبارہ ملنا نہیں چاہتا. تو یہ بہت زبردست سینٹینس ہے. How much have you learned، آپ نے کتنا سیکھا. لیٹس سی، اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا سیکھا. دیکھیں اتنی دیر سے ہم مستی کر رہے تھے، اب ذرا لیٹ اسٹارٹ. ہاؤ مچ ہیو یو لرن. لیٹس سی. میں گھر جانا چاہتا ہوں. ٹرائی ٹو میک ان انگلش. میں گھر جانا چاہتا ہوں. میں گھر جانا چاہتا ہوں. گھر ہی جانا، اپنے گھر جانا، کسی اور کے گھر مت جانا ورنہ پٹ کے آؤ گے. اوکے جسٹ کڈنگ. پاپا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھو دوبارہ سے تم لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یار تھوڑا مسکراہٹ کو کم کرو، کیونکہ شادی ہے بربادی نعرے میں لگوا دوں گا. اوکے سو میں شادی کرنا چاہتا ہوں. سوچا. نیکسٹ. میں پاگل بننا چاہتا ہوں. اوہ سر دس از دا ون آئی وانٹ ٹو ڈو. یہ وہ سینٹینس ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. میں پاگل بننا چاہتا ہوں. میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. دس از مائی ڈریم ٹو بیکم اے ٹیچر. یہ میرا خواب ہے ٹیچر بننا، بٹ ٹیچر تو بن نہیں سکا، اس لیے آن لائن ٹیچر بن گیا. کوئی نہیں کہہ سکتا میں غلط بولتا صحیح بولتا. میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا. میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا. کیا بنے گا. میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا. میں انگلش بولنا چاہتا ہوں. میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں انگلش بولنا چاہتا ہوں. تو کرو نا جو بھی کرنا ہے، کس نے روکا ہے. میں تمہیں پاگل بنانا چاہتا ہوں. یہ میرا فیوریٹ ہے. میں تمہیں پاگل بنانا چاہتا ہوں. کیونکہ پاگل انسان کو اپنی بےعزتی اور عزت کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جو لوگ عزت کرتے رہتے ہیں، شہرت، عزت، پیسہ، وہ پھر اسی معاملے میں لگے رہتے ہیں. چلو آنسر چیک کرتے ہیں. سب سے پہلا کیا تھا. میں گھر جانا چاہتا ہوں. I want to go to home. I wanna go home. I want to go home. میں گھر جانا چاہتا ہوں. I want to go home. میں گھر جانا چاہتا ہوں. I want to go home یا I want to go to home. Both are same. Okay. So میں گھر جانا چاہتا ہوں. I want to go home. I wanna go home. پاپا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. Dad I wanna get married. I wanna marry. I wanna marry. Dad I want to marry. پاپا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. لڑکے سے یا لڑکی سے. اوکے I wanna marry. میں شادی کرنا چاہتا ہوں. مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے ڈیڈ نا مجھے اٹھاتے وقت، صبح اٹھاتے وقت نا، تو کہتے امریکہ کا شہزادہ اٹھ جا امریکہ کے شہزادے. تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ امریکہ میں شہزادے ہوتے ہی نہیں ہیں. سو دیکھے پالیسی دیکھے کہ بنایا بھی تو سعودیہ. میرے بھائی کو بولتے تھے سعودیہ کا شہزادہ، یعنی سعودیہ کا شہزادہ، سعودیہ کے شہزادے اٹھ جا. اور مجھے بولتے تھے امریکہ کا شہزادہ. تو دیکھیں امریکہ کا شہزادہ تو نہیں بنا، امریکہ انگلش بولنے لگ گیا. میں پاگل بننا چاہتا ہوں. I want to be crazy. I want to be crazy.
میں پاگل بننا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو بی کریزی, آئی واننا بی کریزی. میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں, اس کے دو انگلش میں بیٹا. آئی واننا بی اے ٹیچر, آئی وانٹ ٹو بیکم اے ٹیچر, بوتھ آر سیم. آئی وانٹ ٹو بیکم اے ٹیچر, آئی واننا بی اے ٹیچر. میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو بیکم اے ٹیچر, آئی واننا بی اے ٹیچر. بی لگا دے جب بھی صحیح ہے, صحیح ہے. آئی واننا بیکم اے ٹیچر, میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا تھا, آپ نے کچھ بنایا تھا. I wanna ask something. I wanna ask something. I want to ask something. میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں انگلش بولنا چاہتا ہوں. I want to speak English. I want to speak English. I wanna speak English. And the last one, میں تمہیں پاگل بنانا چاہتا ہوں. I want to make you crazy. I want to make you crazy. آج کے گولڈن ورڈز. یو کین ڈو اینی تھنگ. یو کین ڈو اینی تھنگ. یو ڈونٹ نیڈ سم ون ان یور لائف ایز لانگ ایز یو ہیو فیتھ اینڈ ہوپ ان یور سیلف. یو کین ڈو اینی تھنگ. تم کچھ بھی کر سکتے ہو. اف یو وانٹ ٹو ڈو, اگر تم چاہتے ہو. یو کین ڈو اینی تھنگ. یو ڈونٹ نیڈ سم ون ان یور لائف. تم کچھ بھی کر سکتے ہو. یو کین ڈو اینی تھنگ. تم کچھ بھی کر سکتے ہو. یو ڈونٹ نیڈ سم ون ان یور لائف. تمہیں کسی شخص کی ضرورت نہیں تمہاری زندگی میں کہ تم وہ آئے گا تو تم کچھ کر سکتے ہو. ایز لانگ ایز یو ہیو فیتھ اینڈ ہوپ ان یور سیلف. اگر تمہیں پختہ امید اور پختہ یقین ہے نا, تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو. یو ڈونٹ نیڈ سم ون ان یور لائف. تمہیں کسی شخص کی ضرورت نہیں اپنی زندگی میں. ایز لانگ ایز, جب تک یو ہیو فیتھ, تمہیں یقین ہے, اینڈ ہوپ, امید ہے, ان یور سیلف, اپنے اوپر. اگر تمہیں اپنے اوپر بھروسہ ہے, امید ہے, کہ تمہیں اپنے آپ پہ یقین ہے کہ تم کر سکتے ہو, تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اپنے اوپر امید ہے, بھروسہ ہے. If you believe in yourself, you can do anything. It means if you believe in yourself, if you faith in yourself, if you hope in yourself, you can do anything whatever you want. تم کچھ بھی کر سکتے ہو جو بھی تم چاہتے ہو. But you must have faith and hope in yourself. لازماً تمہیں اپنے اوپر ہونا چاہیے یقین کامل کہ تمہارا اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم کچھ بھی کر سکتے ہو. امید تو کرو, کوشش تو کرو. ٹرائی, جسٹ ٹرائی ون ٹائم اینڈ یو ول گیٹ سکسیس. اف یو ڈونٹ ٹرائی یو ول نیور نو ایدر یو کین ڈو اٹ اور ناٹ. جب تک تم کوشش نہیں کرو گے تمہیں پتہ کیسے چلے گا تم کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. If you don't speak, how can you know you will speak or not? You can speak better than me. Maybe you can speak better than me if you try. آپ مجھ سے بہتر انگلش بول سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں. But you just believe in yourself. You have faith and hope in yourself. اگر آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے, امید ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ بھائی سر پڑھائیں گے تو مجھے آئے گی. Just believe in yourself. Just do it yourself. Don't wait for someone in your life that person will help you. کسی کا انتظار مت کریں کہ وہ بندہ آپ کی مدد کرے گا. Just do it by yourself. Keep working hard. محنت کرتے رہیں and get the result. اور دیکھیں پھر رزلٹ کیسا ملتا ہے. سو میں امید کروں آپ لوگ کوشش کریں گے, ہمت نہیں ہارنی. Never give up. If you never give up, you will get success sooner or later. جلد یا دیر میں آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ مایوس نہ ہو. If you do not give up, اگر تم ہمت مت ہارو, sooner or later, جلد یا دیر سے, you will get success, تمہیں کامیابی ملے گی. Like me, مجھے تو نہیں ملی لیکن آپ لوگوں کو مل جائے گی, ٹینشن نہیں لو, میں تو پاگل ہوں. اوکے, سو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں,
خوشی جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے. اور خوش رہنے کے لیے نا پتہ کیا کرنا پڑتا ہے, مسکرانا پڑتا ہے. تو مسکرا کے دکھائیں, اپنے آپ کو پاگل ثابت کر دیا آپ نے. اوکے, سو ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, اپنے آپ اپنے نہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے والدین کو اللہ جنت عطا فرمائے, آمین. ہنستے رہیں. السلام علیکم.